Gana, sir, applyin mo lang sa gilid boss, tulad nito. Dalawa kayo sir ha. Huwag ka lang sir na interior. Sir, 150 pesos yan bossing. Apply mo lang. Lima, sorry. 5 piraso. 5 kayo, thank you very much sir for buying. Apply mo lang sir, dahil yan Pilit mo lang yan boss. Ganun ka simple. Yung gilid niya man, applyan mo lang. 2.50. Barato. Pwede ka bakal isa. Pwede bakal isa, 30. Adwa. Salamat madam ha. Sir, try nyo ha. Ngayon lang yan. Ulkitan, labador, timbak, langgana. Idikit mo. O sir ha, pwede mo gamitin sa metal, plastic, goma. Tanang sir, bossing. Pag-apply mo nito boss, huwag mo agad ididikit bossing. In 10 seconds ma'am, para mas makapit. 10 seconds lang sir. Pag kumapit ng 10 seconds yan ma'am, dahil agad yan sir, seconds lang. Pilit po yan sir, ganun kasimple. Ang concern mo dyan sir, paano ba pag nabasa? Walang problema. Kahit mabasa yan sir, kasi ang super glue, habang ginagamit mo to sir, lalong kumatibay. Hindi to Mighty Van, hindi to Bulldog sir. Ang gamit nyo, super glue sir. Kaya nga sir kaya nga dikit bossing kaya nga dikit yung salamin, stainless, labador. Ito katilaan ng boss seconds lang boss, hindi mo matatanggal yan. O kahit butong mo yan sir, tinan mo. Butong mo nga sir, konti lang sir. Sir, pabutong mo yun. Okay, butong mo dali. Sige, bira. Birahon, sige sa sir, pabira lang sir sa dito. Tinan mo sir, lahat mo si Waigi. Pero ang kaganda pilit niya, kasi kung tigaw yan sir. Parang misis, magbagong sweldo kumakapit. Sir, barato lang. Pag